Danas ću, moje drage gledateljice, pričati o jednoj prilično učestaloj vrsti bolesti koji se naravno tiče žena, a kojima jako malo se govori iz nekakvih razloga što je onako prilično loše. Govorit ću vam o upali rodnice ili vaginitisu. Kako ćete prepoznati da imate ovu vrstu oboljenja i koji su glavni simptomi da imate vaginitis ili upalu rodnice. Ono što se danas zna, i to je jako interesantno za reći, studije pokazuju da 10% žena tijekom jedne godine oboli od upale rodnice, na kraju se možda izliječi da nije ni znalo, a samo 50% osoba prijavljuje da imaju upalu rodnice. Dakle, određeni simptomi nama govore da imamo upalu rodnice, imamo ih raznih perspektiva. Možemo reći vaginitis, odnosno upala rodnice, različe se u slučajevima visoke koncentracije patogenih uzročnika, koji su naišli na slabu obranu i visoki pH rodnice. Vaginalni iscjedak uvijek je prisutan u rodnici i ne mora ukazivati na upalu. Sastoji se od vode, sluzi, odbačenih epitelnih stanica, bakterija i elektrolita. Njegova količina i sadržaj mijenjaju se ovisno o fazi menstruacijskog ciklusa. Oskudan je prije puberteta i oko menopauze, a obilnije u generativnoj dobi. Dakle, bitno je za reći, jer će kasnije ću vam govoriti da upravo ta sluz koja se nalazi u samoj rodnici ukazuje često da osobe imaju vaginitis. Međutim, u normalnim koncentracijama i količinama svaka žena ima ovu vaginalnu sluz. Možemo reći da vaginalni sluz ili iscjedak je bijelkast, viskozan, lagano pahuljičast i nema mirista. Prisutan je samo u dubljim dijelovima rodnice i ne izljeva se po vanjskom spolovilu. U normalnim okolnostima pH rodnice je kiseo između 3,8 i 4,2, a estrogeni hormoni potiču stvaranje glikogena u epitelnim stanicama stijenka rodnice. I ono što mi danas možemo reći da sama rodnica kao takva nije sterilno okruženje. Dakle, mi definitivno znamo da u rodnici nalazimo veliki broj mikroorganizama. Ključno je da u rodnici imamo puno veću koncentraciju zdravih mikroorganizama, a puno manju ili ništa od ovih loših mikroorganizama ako je ikako moguće. Možemo reći, u rodnici se nalazi između 17 do 30 različitih vrsta dobrih bakterija, koji svojom prisutnošću uz pomoć kiselog pH sprječavaju kolonizaciju patogenim uzročnicima. Normalni ekosustav rodnice osigurava Lactobacillus acidophilus i važno je da njegova koncentracija u rodnici bude velika. Osim njega u rodnici još nalazimo difterole, streptokoke, Staphylococcus epidermidis i puno drugih vrsta bakterija, virusa i gljivica i toga tipa. Međutim, problem dolaze kod upale rodnice kada ove dobri mikroorganizmi postanu biti u manjim koncentracijama. To nama itekako može uzrokovati i onda specijalne vrste bakterija posebno mogu uzrokovati da osoba dobije vaginitis ili upalu rodnice. Najčešći uzročnici upale rodnice su Candida albicans, parazit Trichomonas vaginalis i bakterija Gardnerella vaginalis. Dakle, imamo perspektivu vezano za bakterije, za gljivice i parazite. I ovo su u najvećem broju slučajeva situacija kada osoba dobije vaginitis. Kada govorimo o Candida vaginitis ili candidiaza, možemo reći da je on čini oko 35% svih vaginitisa. U 80 do 90% slučajeva je uzrok Candida albicans. Važno je naglasiti da Candida uvjetno patogeni gljivični uzročnik. U 20 do 25% žena on se nalazi kao stanovnik normalnog ekosustava rodnice, gdje živi u prije opisanoj ravnoteži sa ostalim mikroorganizmima. Međutim, u nekim situacijama se događa da ta normalna bakterija koja se nalazi, zapravo normalni patogen koji se nalazi u našoj rodnici, naraste u puno većim koncentracijama i onda osobe dobiju vaginitis. Koji su simptomi? Prije svega, najčešće su svrbež, crvenilo, otok i karakterističan vaginalni iscjedak. On je bijele boje, nema mirisa i tipično grudičaste konzistencije.
poput kraljeg sira ili smrljene krede. pH rodnice je redovito lužnat i u određenom broju slučajeva navedeni simptomi mogu biti prisutni bez ikakvog iscjetka. O tome dakle moramo voditi računa. Ovo su dakle karakteristični simptomi upale rodnice ili vaginitisa sa Candidom, specijalno Candidom albicans. Parazit koji sam rekao da često uzrokuje upalu rodnice se naziva Trichomonas vaginitis. On je jednostanični parazit protozoa i dosta je čest uzrok vaginitisa. Učestalost trihomonasnog vaginitisa u blagom je padu. To je spolno prenosiva bolest koja se može javiti sama ili u kombinaciji sa drugim spolnim prenosivim bolestima. Veliki broj žena sa pozitivnim nalazom u rodnici nema nikakvih simptoma, a samo polovica ima pojačani vaginalni iscjedak. Ono što moramo voditi računa, osobe koje često mijenjaju partnere i koji imaju ovu vrstu perspektive jer je spolno prenosiva bolest, imaju puno veću šansu rizika nastanka od ovoga parazita. U nekim brojem slučajeva vi imate parazit, a on se značajno ne manifestira simptomima, međutim kada se manifestira simptomima, oni najčešće izgledaju kao obilan vaginalni iscjedak. Tipično se nalazi posvuda u rodnici i vlaži vanjsko spolovilo. Iscjedak je zeleno-žute boje, pjenušav i neugodnoga mirisa, koji se najčešće uspoređuje sa trulim jabukama. Pregled rodnice spekulira oko 10% oboljelih, nalazimo točkasta krvarenja na stijenkama rodnice i vratu maternice koji se nazivaju jagodaste točke, što je jako bitno za reći. To je vezano za ovaj trihomonas, vezano za parazit koji uzrokuje često vaginitis. I zadnja vrsta perspektive koju bih vam htio reći, biti će ova specijalna vrsta bakterije koja se naziva Gardnerella vaginalis. Bakterijska vaginoza je sindrom koji nastaje zbog neravnoteže u vaginalnom ekosustavu. Uzrokovan je smanjenjem broja laktobacila i porastom velikog broja drugih anaerobnih bakterija, prvenstveno uzročnika Gardnerella vaginalis. Najčešći simptom je pojačani vaginalni iscjedak, dok su ostali znakovi vaginitisa u vidu svrbeža, pečenja gotovo uvijek odsutni. Iscjedak je sivkaste boje, ima karakterističan neugodan miris po pokvarenoj ribi i posebno izražen nakon menstruacije i spolnog odnosa. Ono što je interesantno kod ove vrste perspektiva, ona je pH same rodnice najčešće bude između 5 i 6 ako osobe daju na testiranje ovu vrstu perspektive. Molim vas, drage moje gledateljice, ovo ponekad može biti jako često problematična situacija, nije uopće loše posjetiti vaše medicinske stručnjake, pa da ukoliko osjetite neki od ovih bilo kojih simptoma, često ih možete super jednostavno rješavati. Bakterije, gljivice, protozoe, paraziti, sve to može uzrokovati nastanak samoga vaginitisa ili upale rodnice. Da li ste vi, moje drage gledateljice, ikada imali ovakvu vrstu perspektive? Kako ste vi to možda prepoznali? Ajde komentirajte dole ispod videozapisa. Mislim da veliki broj žena ovo ima, samo na neki način se srami priznati, a kamoli otići liječiti, što je potpuno pogrešna situacija. Četvrtog, otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijeloga svijeta za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debeloga crijeva. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način, prijavite se na tečajeve putem web stranice www.mariolab.eu ili kliknite na link dolje ispod videozapisa. I naravno, ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj videozapis o najvažnijim vitaminima i nutrijentima za žene iznad 40. godine. To možete saznati u ovom videozapisu pored mene.
Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep ljubadan pozdrav.